manunudlo sa mga bag-ong tubo. Ini ang propesyon nga ginpili kag pabilin nga ginapanindugan sang 263 tanan ka pumuluyo sang Primero Distrito sang Capiz nga ginakalakipan sang 6 ka mga kabanwahanan kag isa ka syudad sang probinsya. Nagkanalisari nga istorya kag rason ang mga ginpakigbahin sa aton sang mga ini nga padayon kag pabilin nga nagatudlo sa mga kabataan sang Capiz apisar wala sang sweldo kag honorarya gid lamang ang ila nga ginabaton. Mayara sang kontento na kag mayara naman sang nalipay nga may mga kabataan sila nga ginatudloan hindi lang sa mga dapat matun-an kasubong sang pagbasa kag pagsulat kundi pati man sang pagtudlo sang insakto nga mga pagginawi kag pamatasan. Gani subong nga Disyembre, kaupod ang gobernador nga nagakabalaka, Governor Esteban Eva Nonoy Contreras, nangin mapakat ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa paglibot mahatag lang sang bilog ang gamay gid lamang nga honorarya sang probinsya para sa ila. Maningin pormisa yan akon sang nagligan. Kapadalagan pa lang kita. Akong kita tugutan sa kaluwisan Ginoo kung sa suporta ni man ng gobernador, ipalapit siya nato ng gobyerno sa tao. Kami ang mapalapit sa inyo. The kindness kag passion na yan, ang pagpalanggan nyo sa mga kabataan. So I'm thankful for that. Muni silang mga masunod naton ng mga leader sa ulihin. Muni ang importante nga at this stage, mayo ang pagtudlo sila. So, kina-appreciate rin namon na katuwang namon kamo and nagasaludo kita sa inyo. Naibaluan nga depende sa kadugayon kag serbisyo ang makuha nga honorarya sa mga manunudlo sa diin nagbaton sang insentibo nga 3,500 pesos ang nakaserbisyo sang 16 ka tuig pasaka. 3,000 naman ang nakuha sa mga manunudlo nga padayon nga nagatudlo sa sulod sang 10 ka tuig pasaka, 2,500 sa mga 5 ka tuig pasaka, 1,900 sa mga 5 ka tuig panubo, kag 1,000 naman para sa mga bag-uhanon nga nakahatag sang serbisyo sang halos 6 ka bulan pagid lamang panubo. Ako si Marcia Tomlos, President sang Pontevedra Daycare Workers Association. Dako gid ang amon pagpasalamat sa pag-ulikid ni Gob sa mga daycare workers katulad sa amon. Madamo gid nga salamat sa imo wala untat nga suporta sa amon. Salamat Gob Nonoy Contreras sa imo pagkabalaka sa daycare workers. Ako gali si Mrs. Elinea Laho, taga San Pedro, Barangay San Pontevedra. Mahambal ko lang sa kay Gob Nonoy Contreras. Noy, madamo gid nga salamat una-una sa incentives nga mo nabaton karon nga adlaw. Kag subong man padayon gid namon ikaw nga pagasuportaran sa tanan nga hilikoton sang imo nga dumalahan bilang isa ka gobernador. I'm Lynette Catalan, maayon Child Development Worker President. Ko, thank you gid sa imo nga ginhatag sa amon nga incentive sa amon nga mga daycare worker. Kag upod ko ang amon nga MSWDO kag staff. Pasalamat gid kami sa imo kay at least gindulong mo gid diri sa amon ang amon incentive nga para hindi na kami magasto pa dira sa Rojas tungod sa COVID-19 subong gani. Kabay pa nga ini nga mga incentive magapadayon pagid hasta sa kung san o ka nga nagapungko. Salamat gid ko. Ako si Arcadia Flamiano sang Barangay Tapulang, Maayon, Capiz. Nagpapasalamat gid kami nga taga maayon nga mga daycare worker sa kay Nonoy Gob sa iya nga pagsuporta gid sa amon kun nga nagadumdum gid sa amon kag nagakabalaka gid sa amon kun ano ang amon diri kinahanglanon ara gid si Gob Nonoy. Ilabi na gid sa tong pagka-support work namon, gamayan lang kami
sad to ma'am na ano ni Go. Kay kami naghalubiho gid nga nagpositive siya gali gin kasubo gid namon ato nga nag-amo sa sadto pero gin pangamuyo gid namon sa mahal nga Dios nga gabayan gid siya sa iya nga pagpamuno sa aton nga probinsya. Sa imo gobnonoy kabay nga gabayan ka gid sa mahal nga Dios ka God bless you always gid. Ang personal nga paghatag sa ila sang ila mga honorarya ang bilang pagpasalamat kag regalo sang gobernador. Kay bangod subong nga tuig, wala na nag-akupar pa sang masakyan pakadto sa Kapitolyo Probinsyal ang mga daycare workers agud to magkuha sang ila mga honorarya. Gani malipayon ang mga ini nga bilog ang ila nga nabaton kag wala sang iban para sa ila nga pamiliti. Ini nga pagulikid sa mga manunudlo ang isa lamang sa mga ginapatutukan ni Governor Esteban Ava Nonay Contreras nga may tinutuyo nga mabatyagan sang tanan ang iya pagulikid kag matuod-tuod nga pagkabalaka.